Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Bonjour mes chers élèves. Nous sommes vraiment heureux de partager avec vous cette partie de la langue, cette partie du cours français de la première année bac, toute section au Maroc. Donc voilà, je suis le professeur de la langue française, Mohamed Aït Arabi. Je vais commencer ce cours qui est très fidèle et qui est très sympathique par la première chose parmi les autres, c'est les figures de style. Donc les figures du style, c'est très important de connaître ces figures du style. Donc cette leçon sera la première. Donc c'est la première partie. Donc je vais essayer de présenter les figures du style dans deux parties. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, vous aurez un autre vidéo dans lequel on va essayer d'expliquer la deuxième partie. Ala barakatillah. Donc, les figures du style, on commence par la personnification. La personnification, c'est prêter des sentiments, des pensées ou des actes à un animal ou à un objet. Ça veut dire, il y en a des gens qui m'ont demandé d'essayer d'expliquer un peu par notre langue, fameuse langue arabe. Donc, je suis fier de le faire. Il n'y a pas de problème parce que notre langue a une valeur, elle aussi. Donc, كنقولوا أننا كناخدو un objet وكنعطيوه الأحاسيس ولا الأفكار ولا الحركات ديال الإنسان ويمكن حتى ديال الحيوان، ولا أننا كناخدو حيوان وكنعطيو بعض الصفات ولا بعض التصرفات اللي كيعملهم الإنسان. باغ اكزومبل كاين عندنا بعض الحيوانات ما كيتكلموش، مثلا كاين بعض الحيوانات كيتكلموا كنعرفوهم كاملين. Il y en a des animaux qui ne parlent pas. Donc on doit prêter des sentiments ou des pensées ou des actes d'une personne à un animal. Ok? ناخذ واحد l'exemple هنايا. La nuit, on s'embarque amasser un grand troupeau d'étoiles. Donc le mot clé هنا عندي أولا troupeau, ok? وعندي la nuit s'embarque amasser, voilà, amasser un grand troupeau d'étoiles. Est-ce que on peut dire que dans le ciel nous avons des troupeaux? يعني حنا كنعرفوا بان ان troupeau ça veut dire هو القطيع ديال الحيوانات par exemple. مي خدينا واحد لا فيغور دي ستيل وشبهنا les étoiles بان troupeau. Donc c'est une personnification. On a donné واحد المسألة اللي خاصة بالحيوان وعطيناها النجمة اللي هي une chose. Voilà. Donc هنا مثلا نقدر نعطيكم un exemple. أنا مثلا كنت قرب الشاطئ والأمواج تحدثني. C'est une figure du style liée à personnification. Parce que les vagues ne parlent pas. Donc Angolo, les vagues me parlent. Est-ce que les vagues parlent? Mais c'est une figure du style. Donc هذه هي la personnification. Donc c'est très facile. Donc ما غاديش نتعمقوا في الشرح ديالها بزاف لأنها c'est très facile. ندوزو la deuxième. C'est la comparaison. La comparaison, c'est mettre deux choses différentes en vis-à-vis. Ça veut dire كناخدو جوج الأشياء مختلفين وكنقارنو وحدة مع وحدة. Vis-à-vis, ça veut dire وحدة en face de l'autre. Il y a trois éléments في هذه العملية. Donc la comparaison فيها ثلاثة ديال les éléments. Le comparé كنبداو به هو الأول. Donc le comparé. Le type de comparaison. Et le comparant اللي هو le deuxième. Donc كناخدو un comparé كنعملو واحد الأتات ديال المقارنة وكنقارنوه مع un deuxième اللي هو le comparant. Exemple.
d'outils de comparaison. Donc, les outils de comparaison, on a comme, on a tel, on a identique, on a semblable, pareil à, sembler, paraître, une sorte de ressembler. Donc, ملي كنلقاو عندنا هاد لي زيليمون حيت واحد الوقيته ما غنلقاوهمش ملي كنلقاوهم سيت اون كومباريزون. دونك من بعد غنشرح لكم هاد النقطه. دير اننا انا كندير واحد المساله باش التلاميذ ما كينساوش توجور. دونك لي زيليف ديالي انا كنحاول نبسط لهم المسائل باش الدري ولا التلميذ كيحاول انه ما ينساش. دونك انا عندي واحد الفكره هي انه جميع الاساتذه خصهم يديروا مجهود كبير باش ان التلميذ خصو ملي كيخرج من لا كلاس على الاقل كيدي معاه واحد 50% ديال هذاك الشيء اللي كيشرحه الاستاذ. يعني الا ما استطاعش يدي معاه 50% كون متاكد بانه غيلقى صعوبات، حيت ملي كيمشي للدار كيكمل ديك 50% اللي بقات ليه. وملي كنديروا هاد لي مويان اللي جديدين دابا اللي ولاو، يعني الانترنت، لي فيديو، لي زوديو، هاد les moyens كلهم ils sont très nécessaires, ils sont très efficaces pour un bon déroulement et pour un bon travail pour un professeur. Donc هذا غير واحد القوس. Donc قلنا بانه nous avons des outils de comparaison اللي هما هادو. ملي كنحيدوهم ما كتبقاش عندنا une comparaison. Donc ملي كتولي عندي une comparaison اللي ما فيهاش les outils de comparaison كتولي une métaphore. شحال من واحد ما كيعرفش شنو هي لا ميتافور، كيبقى يتساءل كيس كيف لا ميتافور، حيت لا ميتافور عندها معاني وحدين اخرين، ولكن الاساس ديال لا ميتافور سي لا ميم شوز كو لا كومباريزون مي سون اوتي دو كومباريزون. دونك انا ما حاولتش نقول لك بان لو تروازيام انا كنجمع لا كومباريزون مع لا ميتافور توجور كيمشيو اون باراليل. Ça veut dire que une comparaison sans outil de comparaison هي هذه كتولي une métaphore. مثلا l'œil d'un homme est une fenêtre. Est-ce que l'œil d'un homme est une fenêtre? Non, ما يمكنش. عين الإنسان نافذة. خصنا نقولوا عين الإنسان كالنافذة. comme une fenêtre. Donc إلا درتي كوم هنا، إلا درتي هنا درتي كوم كتولي عندك un outil de comparaison كتولي عندك une comparaison. في هذه الحالة كتولي métaphore. Donc من بعد nous avons la répétition. La répétition, c'est la reprise d'un mot ou d'un groupe de mots. Ça veut dire que tu as un mot اللي بحال j'ai, هيا, j'ai, هيا, j'ai, هيا. ردوا معايا البال. Ça veut dire هنا nous avons un mot qui est répété 3 fois. وعندنا واحد la virgule هنايا. Ça veut dire on est toujours dans la même phrase. Ce sont des propositions. Nous avons 3 propositions dans une même phrase. La phrase عاد سالت ها هي. Voilà. Donc هنا كتكون عندي une répétition. Ou là un groupe de mots. كنعاود j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. OK? Donc je répète un mot ou bien un groupe de mots. هذه هي la répétition. Donc انا بغيت نربط معها l'anaphore. Donc نرجعوا l'anaphore هنا عاد نكملوا الاخرين ديالنا. Donc toujours كنربط انا l'anaphore مع la répétition. Quelle est la différence qui existe entre la répétition et l'anaphore? La répétition, on est dans une même phrase. L'anaphore, ça veut dire répéter un mot ou un groupe de mots en début de phrase. En début de phrase. Quand dire une phrase, dans ma rue, il y a des chiens. Quand dire point, c'est la phrase. إلا درت لا فيرغول وكتبت dans ma rue il y a des chats هنا كتكون عندي ريبيتيسيون. انا درت بوين ورجعت لا ليني ولات عندي une autre phrase. هنا ماجيسكول هنا ماجيسكول، حيت الا كانت لا فيرغول ما غنديرش لا ماجيسكول. دونك الا ما درتش لا ماجيسكول سي با اون انافور كتولي ريبيتيسيون، ولكن بشرط انني ما يكونش عندي بوين. اوكي كنحاول نبسط. اذا nous avons un groupe de mots répétés dans le début d'une autre phrase. كتعطيني anaphore. C'est très facile. نرجعوا نكملوا. Donc انا كنحاول نربط la comparaison مع la métaphore وكنربط la répétition مع
l'anaphore. Ok? C'est bien? On continue. L'énumération. L'énumération, c'est la liste d'au moins 3 éléments. 3. إلا ما عندكش 3, vous n'avez pas une énumération. Ça veut dire là, عندك مثلا 2 mots ou là, deux groupes de mots répétés, c'est pas une énumération. خصو يكونوا au moins 3. Ça veut dire 3 ou 4 ou أكثر. Dans mon jardin, donc قلنا كانت عندي une liste, ça veut dire كندير واحد لو مو كندير فيرغيل كندير un deuxième mot, un troisième mot. مثلا exemple, دائما les exemples, ils essaient de nous donner une idée claire. Dans mon jardin, il y a des fraises, des cerises, des pêches et des bananes. Donc, la phrase, c'est une énumération. Nous avons au moins 4 mots qui sont répétés. ماشي répétés. يعني كاين واحد la suite de mots اللي كيعنيو لنا un même domaine. Il y a des fraises, des cerises, des pêches. والجملة الأولى dans mon jardin. Ça veut dire on a énuméré les éléments qui existent dans mon jardin. C'est une énumération. وكنربطوا l'énumération مع la gradation. ردوا معايا البال علاش كندير هاد الطريقة comme ça pour faciliter la tâche. كناخدوا la gradation, كنقول لك toujours la gradation est déjà ou là effectivement est une énumération. ما فيهاش نقاش. Dans les éléments sont classés mais كاين واحد الكلاسيفيكاسيون دي مو. بحال دابا هاد الاولي اللي عندي هنا ما فيهمش كلاسيفيكاسيون. نقدر نبدا بالبنان، نقدر نبدا بالسوريز، نقدر نبدا بلي بيش. Mais parfois كيكون عندي un ordre إما numérique ولا كيكون عندي un ordre suivant la valeur القيمة. un ordre كيكون إما بالأرقام ولا كيكون بالقيمة. إلا كان عندك هاد l'ordre إما ascendant ولا décroissant. Ça veut dire واحد l'ordre كنقولوا 1 10 30 60 c'est un ordre ascendant. كنقولوا 60 50 40 30 c'est un ordre descendant ou la croissant décroissant. Donc كنقولوا la gradation c'est la même chose que l'énumération sauf que كتكون فيها la classification كتكون فيها الترتيب. نعاودو نعطيو un exemple. Adieu veau, vache, cochon, couvet. بدينا بلا فالور هنا. Les veaux العجل غلا من la vache. La vache غلا من لو كوشون. دونك لاحظتوا دونك ملي كنمشيو بهذا الترتيب هكا يكونوا 4 ولا 6 ولا 7 كتعطيني اون غراداسيون ديسوندونت. اللي نفرض عندي هذا adieu veau couvet vache cochon automatiquement يلا فهمتوني مزيان. C'est clair. Donc c'est pas une gradation. علاش؟ parce qu'on a cassé l'ordre. هرسنا داك l'ordre. Une fois ناخذ une valeur ديال العجل وندير معاه مثلا الكوشون اللي هو قل فالور من لافاش وندير لافاش من بعد الكوشون ما كتبقاش غراداسيون كتولي énumération. هذه c'est une chose que vous devez faire attention. Automatiquement c'est pas une gradation, c'est une énumération. مثلا هنا un autre exemple. Elle puis le service l'office l'hospice. donc عندنا 3 ديال لي زيليمون اللي واحد عنده une valeur زايده على الاخر. ça veut dire l'hospice القيمه ديالو اكثر من l'office والoffice القيمه ديالو اكثر من le service. donc c'est une gradation ascendante والاخرى gradation descendante. OK donc ندوزو après عندنا l'hyperbole. donc l'hyperbole c'est une exagération de langue. exagération de langue. l'hyperbole ما يمكنش تقول لي بان l'hyperbole تقدر في امتحانات ديال الجهوي l'hyperbole بحال شي واحد كيشرب الماء. يعني في الامتحان ما تقدرش تبقى بلا ماء. يعني الاستاذ ملي كيبغي يحط لك الاكزامان الاغلبيه ديال الاساتذه كيعطيو لا فالور l'hyperbole كتعطيها اون غروند فالور. حتى لا بيرسونيفيكاسيون حتى لا غراداسيون كلهم هادو اللي هضرنا عليهم هادو هما لي فيغور دو ستيل كي سون تري امبورطونط. دونك خصني نفهمهم مزيان باش ما نضيعش واحد النقيطه ولا واحد 2 نقيطات. ربما يكون عندك مثلا ان سويت دو فيغور دو ستيل يقدروا يكونوا فيهم واحد 2 ولا 3 ديال لي بوين.
اوكي ما خصنيش نضيعهم. دونك قلنا بانه ليبربول سي اكزاجيراسيون، يعني انك كتعطي واحد لو لونغاج اللي فيه شويه ديال ليكزاجيراسيون، tu exagères. ملي غناخذوا ليكزامبل توجور باسكو لي زيكزامبل سي او كي nous aident à bien comprendre. دونك غادي نقولها، سي اون فراز اللي كيستعملوها بزاف د الناس، الاب الام الاخ كلشي. Je vous l'ai déjà répété 50 millions de fois. ما يمكنش يكون بشر ويتكلم 50 مليون مره، ما يمكنش. اوكي دونك هنا c'est une exagération dans le langage. 50 millions c'est un langage qui est l'effet l'excès، في واحد الزياده. ملي كتكون هاد الزياده كتعطينا une hyperbole. donc c'est très clair. donc هنا l'hyperbole c'est très facile، exagération في le langage. كندوزو ensuite قلنا عطينا لنا فوق مع la répétition. donc غندوزو les autres figures du style اللي هما les figures d'opposition. كتكون عندنا واحد l'opposition هاد ثلاثه. دونك غادي نحاول نختم لا فيديو بهاد ثلاثه. دونك premièrement le chiasme. donc كتكتب سي اش ولكن كتقرا le chiasme. ce sont des termes qui se posent ou sont mis en relation et disposés en sens inverse dans deux segments de phrases. ça veut dire انك كيكون عندك واحد الكلمه والopposé ديالها dans deux segments de phrases. هذه اللي مهمه بزاف، اللي بزاف الناس ما كيفهموهاش. dans deux segments de phrases ça veut dire عندك deux propositions، عندك un mot في la première phrase ou un deuxième في la deuxième mais le premier et les opposants par rapport à الاخر، واحد كيكون عكس الكلمه الاخرى. اوكي هنا كتعطيني un chiasme mais deux segments de phrases parce que un chiasme كيما l'oxymore بجوجهم ce sont des antithèses. donc الكلمه الشامله هي antithèse كلهم. donc مثلا الى تعطيك ان اكزامان وشكيتي في لا ريبونس 100% كتمشي لونتيتيز، حيت لونتيتيز كتخرجك من المشكل. مي الا كنتي متاكد كتعطي لا بريسيزيون. ربما يا الاستاذ اللي يطرح الامتحان يطلب منك لا بريسيزيون، كيقول لك دوني موا تيري موا ولا ريليفي دون لو تكست ان كيازم. الا تعطيك مثلا دوني il s'agit de quelle figure du style وكاين عندك opposition كتعطي antithèse، c'est pas un problème. مي كتطلب منك لا بريسيزيون tu dois faire attention. حنا باش ما نطيحوش في المشكل ديال انني ما قدرتش نفهم، كنحاول نشرح باش ما نضيعش الفرصه. انا كنعطي نصيحه، راه اي واحد اي نقطه ضيعتيها واخا تكون غير 4 نقطه ولا نص نقطه، الا ضيعتيها راك كتضيع واحد لا شونس. il ne faut jamais rater l'occasion، ما نضيعش لوكازيون. دونك عطاتني فرصه انا استاذ كيشرح ليا خصني ننتبه، عطاتني فرصه ان واحد الانسان كيخدم بواحد الضمير مهني يعني اللي حي وباغي الخير للناس ما نضيعهاش. اوكي حنا لوجه الله كنحاولوا باش نديروا دي زيفور وكنحاولوا باش نتعاونوا معكم و سي ان بليزير. après les demandes des gens on a essayé de faire ce travail. c'est un travail qui est très très important et très facile. donc là تقدر مثلا تقرا les figures du style qui sont expliquées par un français ولا un belge ولا كذا، راه تلقى مشكل parce que le niveau il n'est pas comme le niveau des français ولا ديال les européens. ولكن الحمد لله حنا رغم داك الشيء حنا كمغاربه عندنا كفاءات، عندنا كفاءات كنامنوا بها وكنتحداو العالم. علاش؟ لان الحمد لله مهما ان العقل كاين، مهما ان الانسان عنده واحد الضمير حي وباغي الخير، الله تعالى كيوفق للخير. نكملوا الموضوع ديالنا. دونك قلنا لو كيازم سي دو سيغمون، عقلوا معايا دو سيغمون دو فراز. ملي كنجيو ليكزامبل تيل كيل غي فوندردي كندير واحد لا فيرغول هنا وكنجيب لو دوزيام مو اللي هو بلوغا وكنعطيها الصفه ديال انها اوبوزي بارابور الغي. دونك غي باسي سامبل، بلوغا باسي سامبل. هنا donc pleura c'est le futur. donc هنا passé simple هنا le futur. donc pleurera il a حيدنا e كتولي passé simple. هنا pleurera c'est le futur, ça veut dire c'est une action qui va venir dans le temps. donc pleura dimanche. donc الانسان اللي كيضحك le vendredi il va pleurer dimanche. c'est une figure du style. هي غير معنى مجازي باش كنشرحوا
يعني كيقول لك بان الانسان ما خصوش يبقى يتنظ، ما خصوش يبقى يضيع الوقت، ما يبقاش يبقى يضحك، لان الا ضحكتي الجمعه غادي تبكي الخميس، ولا غادي تبكي ضحكتي الجمعه غادي تبكي الحد ولا السبت، ماشي مشكل. حنا ما بغينا حتى واحد يبكي، مي ليسونسيال سي ان اكزومبل، سي ان اكزومبل غير بور دير بانه الانسان il ne faut jamais avoir واحد la qualité, une faible qualité. Il ne faut pas avoir un esprit des gens qui sont paresseux. On doit toujours يعني نفكروا باننا خصنا دائما نبقاو كنضحكوا. كنهضر على القرايه، ما كنهضرش على الحياه. الحياه فيها البكاء وفيها الضحك، مي القرايه ما فيهاش البكاء. القرايه خص كل شيء يكون ضاحك، علاش؟ لان الهدف ديالنا هو نفرحوا الاباء ديالنا. دونك فوالا، دونك كنقولوا ان اكزومبل. هنا ما عندناش ان مو، مي عندنا ان سونس qui est inversé, كما قلنا هنا un sens inversé. ما قلناش un mot opposé. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. قلبنا le sens. ما عندناش un mot opposé, mais عندنا un sens qui est inversé. Donc عندي جوج كلمات، إما un mot opposé ولا un sens inversé. Manger pour vivre et non vivre pour manger. Ça va؟ مثلا نقدر نقول لك انا dormir pour se réveiller et non se réveiller pour dormir. دونك عندنا انفيرس، ما عندناش دي مو اوبوزي. ويمكن هنا عندنا حتى لو مو، حيت دوغميغ العكس ديالها هي سو ريفيي. دونك هنا في هذه الجمله اللي عطيت دابا عندها جوج لي سونس، عندنا دو مو اوبوزي وعندنا لو سونس انفيرس. سي تري بيان. دونك انا كنحاول نعطيكم هنا وكنشرح باش كون بصا تفهموا، يعني اننا كنقلبوا الاتجاه ديال الجمله. مونجي بور فيفر، فيفر بور مونجي. كنقلبوا اللي كيكون في الاخر كنجيبوه الاول، واللي كيكون في الاول كنردوه للاخر وكنعطيو ان سونس انفيرس. هنا كتسمى دونك كتسمى انكيازم. مي عندنا دو. تقدر تسولني دابا الاستاذ ما بيناش شنو الفرق ما بين الاولى والثانيه. انا كنتسنى شي واحد يطرح السؤال، دونك مانتونون فهمت شنو واقع. سي تري بيان. انا كيعجبني الانسان يكون هكا كيتبع معايا. هنا عندي لا فيرغول، ça veut dire deux segments de phrase. دونك السيدي عندنا une autre chose اللي هي لا conjonction et. هاد لا conjonction de coordination كتعطينا لا coordination entre deux phrases. دونك درنا فيرغول ولا درنا اي. انا جاوبتكم على التساؤل اللي عندكم في الراس ديالكم. دونك هنا on a et, ça veut dire que nous avons deux phrases qui sont séparées par et. Donc c'est une coordination هنايا. Donc automatiquement nous avons un chiasme parce que nous avons deux segments de phrases. احنا جاوبنا على السؤال ديالنا. كندوزو l'antithèse. L'antithèse كما قلنا c'est un rapprochement de deux choses opposées dans une phrase ou un texte. Ça veut dire عندك un texte en général ما كنبقاوش نحددو، ما كنقولوش deux segments، ما كنقولوش une phrase dans un texte ou bien dans une phrase ou bien dans un texte. Mais la phrase إلا كانت غير في la phrase نقدروا نعتبروها autre chose، من بعد نشرحها. mais هنا dans une phrase ou bien dans un texte. عندك مثلا واحد لو تكست في الاول ديالو قلتي مثلا dormir ودزتي واحد 3 ديال لي فراز ولا 4 وقلتي سو ريفيي. ملي كنقول لك انا عطيني اون انتيتيز كتعطي داك لو تكست كامل كتكتبو كتقول لي فوالا وكتسطر على سو ريفيي اي دورمير دون ان تكست. كتعطيني هنا اون انتيتيز. وقتاش تقدر تكون كيازم؟ اوتوماتيكمون ملي كتلقى دو سيغمون، لو بروميير سيغمون اي لو دوزيام سيغمون كتلقى دو مو اوبوزي كتعطيني لو كيازم، ماشي بحال لونتيتيز. لونتيتيز شامله. اوكي دونك غادي نعطيو exemple. C'était une figure digne et grave. Le directeur des ateliers était un homme bref et tyrannique. C'était une figure digne et grave. Ok? Le directeur des ateliers était un homme bref et tyrannique. Ok? Donc كنحاولوا نعطيو شي صفات اللي كيكونوا في تناقض dans un texte. هنا ملي كيكون عندي هاد الصفات اللي كيكونوا اما لو سونس كي انفيرسي ولا مثلا كنقول جوج كلمات يعني وحده ما عندها علاقه بالاخرى. ما كنقول مثلا واحد الانسان في فراز باللغه العربيه التقيت واحد الراجل غليظ ورقيق. التقيت واحد الراجل
حمق وبعقله، التقيت واحد الراجل صحيح وضعيف. فهمتي؟ يعني كتعطي واحد لو مو و لو كونترير ديالو دون اون فراز، ولكن دون ان تكست يمكن كاع كتعطينا اون انتيتيز. دونك لا ديرنيير سي لوكزيمور. دونك لوكزيمور c'est une antithèse. كما قلنا لو chiasme c'est une antithèse dans un même groupe syntaxique, groupe nominal plus nom plus adjectif, ou bien groupe nominal égale un verbe plus adverbe. إلا كان عندك un groupe nominal كيكون عندك مثلا verbe plus adverbe. مثلا نقدر نعطيك un exemple ديال un groupe nominal هنا. manger facilement, dormir facilement. عندنا le verbe وعندنا l'adjectif, l'adverbe. هنا كتعطيني un groupe nominal. هنا عندي un groupe nominal, ça veut dire هنا groupe nominal, هنا groupe nominal. يقدر يكون عندي un groupe nominal هو un nom plus un adjectif. La voiture de mon père. La belle voiture. La belle voiture. Une voiture belle. عندك un nom وعندك واحد l'adjectif. هنا c'est un groupe nominal. Donc هنا كتكون عندي l'antithèse dans un même groupe syntaxique. Ça veut dire quoi? انك هذاك لو groupe syntaxique ولا un groupe nominal ولا un groupe nominal اللي فيه un verbe وفيه un adverbe ولا un groupe verbal. ها هنا مثلا هنا un groupe nominal, un groupe verbal هنا. Donc c'est un groupe verbal. On doit la corriger. Donc voilà un groupe verbal. نصلحها. Donc, groupe verbal, c'est un groupe verbal, c'est un verbe plus un adverbe. Donc, قلنا مثلا manger, on a manger facilement. Donc, هنا كناخذوا un exemple ديال l'oxymore. Une flamme si noire. Une flamme si noire. شنو رديتوا البال هنا؟ La flamme n'est jamais noire. La flamme, elle est rouge. Ou là, elle est orange. Mais là, on a donné cette phrase pour donner une figure du style, pour dire une chose. Donc, pour mettre en valeur, ou là, l'effet reproduit ici, c'est que la flamme peut-être qu'elle تطفى ولا قربت تطفى. أنا إلا قلت لشي واحد une flamme c'est noir غينوض يجري باش يعاود يشعل العافية لأنها peut-être غادي تطفى. Donc, هاد la figure du style, c'est pour mettre en valeur une chose. C'est pour... Donc, voilà, هادي كتسمى oxymore. علاش؟ درتي un mot ودرتي son opposé. عطيتي une flamme اللي هي نورمالمون كتكون حمراء ودرتي ليا نواغ هنا. دونك سي ان جروب هنايا une flamme si noire, c'est un groupe nominal اللي فيه un nom وفيه un adjectif. Donc voilà. Donc vraiment ravi de vous connaître, ravi de vous aider à surmonter des difficultés concernant les figures du style. Donc ça c'est la première partie. Inch'Allah, on va essayer de voir, déjà elle est prête dans ma chaîne, la deuxième partie des figures du style, les غنبداوهم l'oxymore comme ça, on كملوا l'euphémisme et le parallélisme et la litote et autre chose. Donc merci pour votre participation, votre encouragement, vos commentaires. Merci. Et je suis disponible pour essayer de vous donner tout le maximum, Inch'Allah. Nous avons d'autres choses à voir, d'autres choses. Donc, c'est une promesse. Je vais essayer de vous donner tout le cours, se forme d'une facilité, se forme d'une explication très facile et très honorable. Et notre objectif, c'est être des adjuvants pour tous vos parcours, dans votre parcours scolaire. Donc, je vous souhaite un bon déroulement et à la prochaine et merci beaucoup.